harima o mkabala wa mwisho wa tarehe 10 ya mwezi wa Februari. Tarehe yao wananchi wa Komori hawanti pia wajuha ya udai za haki za tarehe ya leo harima esa ama lera ya 14 ya wakati wa dhuhuri ushababi wingi walu harima elejera la hambu wenda no sopareni ndio hata iparisa ya ukana maranya wa msuje wende nufuma nele jeshi la Shikomori. Usikitifu uno uritabisha hasonti pia sisi wananchi wa Komori ili permete hata wakati uno rijari uondana na zuki watu Johnson raia mungoni mwema raia kayao wa mji wa Funguni raia tena kayao yeye za bon citoyen parce que ashinde hakreye mna une société wahe kana shinde ya towe babi ula ushomaji kayao nguo harima embajini hatu suso mjini Funguni manyasi zuki watu Johnson kanzari juwe ezera aizao sonimo ikayao zenungo kayao zijiri tarehe leo en tant que raia ikayao shindi ubua mna société mandoi eze fikira zao ndizo jo sonimo ikayao wa déclencher des manifestations. مرحبا منجي هنلاقي باش مرحبا سجوا للزنا هي تلفزيون سجوا كانوا BLH site quand on transmettre ces images les déclarations nous avons site à Funguni Goma donc marhaba menji andani umani kusudia wakati huu justement ni les invavis chambre sami ka ti mélange babi bon ba muhimu e maraia no wana maojoka one déclaration wanelewe hizo njuhanga amadeli wa nusabo mi raia mkomori kao mi wanzanti hangu marami ndikao tieleshamanga tsomeshamanga no ti sawa ni jenje ni bakibanu ne ili misaidie développement hangu alors que ti yoshida ti yoganye vyangu nono shati jenje ni saidia nti anakana ujoka manga pia ondondo kala nti ndona yanza nusu wake hula effectivement ni opérateur économique kao ngamjula si yamfanya hazi ya organisme si fanya hazi yamjifanya hazi za angola mfunguni ya ngoro ya manebi mzikonstateo ni kao ngami na susinetinu ngami déterminé kana mjoshinda ni saidie et développement intime. Donc voilà. Manjezo babi no nisekao et aussi qui fulono par rapport les longo kao sijiri Moroni dans la capitale, Mujai Hambu, kao situation très tendue. D'ailleurs, il risque effectivement c'est qui est grave. Malanga sina ranziem funda l'organisation initiative de la société civile yambo journée morte. Ikao yangisa ranziem funda munda infune normalement atteint fund donc 48 heures et ces journées mortes ils déclenché à Sibabu justement des longo des développements ainsi au point zéro. Ainsi en même jour kabati ni mwenje ni maji ni nzia. Donc et d'ailleurs si mon opérateur économique la pire a si pénalisé à ce moment. Donc d'ailleurs moi je fais partie de l'association des consommateurs donc ratende mouvement au passage si lancé appelé Léoïn aussi quoi Léo ni pare au shababi wa hemba jini jeriona ne mfunguni kaonde capitale ya région justement pour manifester koleria hatu ni mécontentement ya hatu puis surtout like lingoni ni zarende ya msuje wajoka na de près ou de loin garwa souteneo donc zangozaji lelo d'ailleurs une des solutions kao une des moyens kao serikali wajo fanya tena namna inu haizo alifanya amfikirukana olio kana wa temporiser olio kana des solutions
Komori ya Hulema Jina Mwenje retourner contre nous alors que manifestation au départ c'est une manifestation, c'est même pas une manifestation justement, c'est une journée morte et Maranyapi ou Baki Mohao on manifestait comme chaque manifestation comme débordement ou casse ou agissement et chaos déjà déjà nous ngao katina avenir ngilo ngilo considéré comme contradictoire par rapport à ce qui se passe en fait par rapport au mwanzo ni sokana bossé il a dit munifanya ni bae activité msujua ndo mala kanzonjele shabomba mjo onisokana harumwa zinsiku ama ze manifestations sur permanence. Donc, on a permanence dans le secteur du pays. Donc, à France, on a c'est vrai qu'il y a des supermarchés, ce qu'on appelle voilà, les supermarchés. Bon, on va suivre une unique et je ne sais pas où il y a et la Fumuni, la Badjini dans l'ensemble, les Badjini dans l'ensemble de la région, les activités des autorités, mais il est clair que Bel HC Yangarjundao, Harma et place Yaomerinikao, une place publique, Yaonjo Fumboni, Hautsa Harijue, Zera i Mbalnambali Zahe, Emaraya Kangwa Junda Malebavla Tudino, Oli Orsaroha, Armalida Hodahe, Wahele Bavu, Rijangarjua Zera Izahe Maraya Kawa Jundao, Arma, Elebavula Tudino, Ususan Darma Mjofumboni, Rihunda Mananyasi Naser. Ikao ngwadi na weleshea za fikra zahe auona iziona maslaha armwa maandamano ikao ya jiriwa armwa NC hatu yenu monsieur Nasser wafanyao maandamano hiyo haki mana balansi tufanya maandamano au densi to na problème ilo armwa development shanga si armwa panda 30 ans plus unelewa NC ya Komori ngeshiuna hii ti indication unelewa ti intérêt ya hato sonsi mais de l'eau anansi c'est bien normal ils nous kaudambilo kana un jour ngejo hujahedinu comme ça wandwa jihunde ngwafanyao ezala them parce que zinzirlazimisha rifanye révolte les droits hatu parce que nous si il y a démocratie. Président Johari haja voti à l'Assemblée amdokana ini mwanansi Mkomori ya jona ngesende lao nai ngasina droit amdokana yoti haki kajamba yo haki hominya pare parce que ngartsa ho maendeleo abolelo karenderi minyi pare abori riminyi avenir ya Komori e kalelo renderi minyi société eta Komorie abo toujours riminyi yensi ya Komori shanga boziri sikitisha haswa parce que ngasaruma corrompu mimi njaba wandungwa fanya ondro shangwa fanya ondro misijua suhete kangwa fanya ondro ho revolte e madhamana wa hatu wasante ukana umwa hatu saulemewa kwa deja ngamina kwangu ya lela harma deja mina 30 harma 30 yo hata baka japaruna majabaridi yoyonzi parce que yodo ununu wa he wa mandamu ya hunde ze bezwe pia joshinda unela zimsailishe haruma lelonge mwade lazima rengele dala urito frigo rijeri mnike yale ngujoka hufa sababu la dala bwatso mwenje yo toujours abozo conséquence un jour joka urejei mimi wasu na jomnikani watoto hao wasu na jonka wa mazuku wangu hao wasu na jonko wa nashi wangu hao mabani yangu ritila zize riti hensi banu za sasa andisiwa na raforce na mimi ngami capable ngami tayar wa ushinda refikira harmensi ya Komori ende usoni nabo nsina mali shanga minero hangu rode jana wakili mana roho defanya mapesa kado fanya roho ti Johanza harmele bavula hatu ruwafikiane kimashababi ritahi mwana wa Mungu mirarna mitano timtendeza harmeze election zinu benela tajudwa silisha Mungu mine mitano yao ngujofanya la bandrongo parce que ngujoelewa kama Mungu mine avongesha babi
ngena bezwe ya jabalele garla ya biro pareni wode achuka na murwa wa uende sensi cheni wakati rutenda renge wanadamu wa mahamongo mirandaru na mahamongo mfukare riwanika enzi waanze waende sarmule bavula hatu nensi ya Komori zondrabo kwa na ufanya manangu ajua ukaneza hao sazihisa ngamonao hena usiku bala ngamtambla ukana na fulani waparsona maleti za mapesa ngwabdadia wende wadoti armweze bakizi lobonze abongo faidisha ze bakizi lobonze na sotia armweze bakizi loun ndamla ke baki lelo washindi wasaidia eta Komori wawapata ne warifanyilie anonda wabali wendo anke Marekani wadorenga ujiproduce awambaka Komori toujours ntina zinjizo hamba shati Johanza kwezi ni maisha diskuru ya hangu ikanga hapo mdialo nafikira za huja risaidilane nensi ya Komori yende usoni mimi nga mumutajio haswa heni alona mafikira njema ya hensi ya Komori nekanga mutahao mima mjoka takapap wa urengele zina la Bin Laden ndirumie minturo hufa bakshelelo na nfaba nensi ya Komori yende usoni Yuva mwijane zintabisha uroni yangu. Wassalamu alaikum kwezi. Belha maandamano ya hawa ya amani dia ukao ngari ya hurao harma elibavula tambajini. Omjini fumbuni zira izae marania mbali na mbali ngari dano zifunda hambavi. Sasa mwana nyasi Michel ikao raia shababi mungunu mazababi wa mjini fumbuni ngodo na ureleshia za fikra zahe iziaona wa maslaha usoni mwa maandamano ikao dia junda mwa NC hatu libavula hatu ono mjini mwa hatu. Assalamu alaikum. Mashababi wangazija mtikiri mtrompewa hezavira mashababi mtikubali ukaba nunsi orengwa ni shababi tikadorengwa ni mnumduhazi utujoshinda dunge nkomba si shababi emanarabansi de mazababi abwalio walindo wavoti emanarabonsi de zehazi au kamanara hansi mbano ambao retraite donduduhazi wa hamnumduhazi woi garwani la ndongo mbili de mavare no mwenje mimi artisti mimi personnellement mi artisti mi haza majimbo maisha yangu ngando na ya ukatila sama hamongo mine ay hamongo miraru au 20 hindu juma utofundisha muziki nzui hundra mana hasababu mwenje ndabunga madhamana mungu madhamana yanomewa harmwezi partiza mwenje yunu unu ngabwa fumbuni jusqu'à là ndaposhana hunda kalima ala fursa uhi mahali nangariwa nida hizo ngo hizo maisha yangu yabotivumwa muziki harmo mabare ngasina wade wenji ampikakale hospitali ya hatu kesina zenongo pia yode mana leo njoba kana ifonikane mapesa ifonikane jao parce que ni amledoka tiramishiha au madezleze mwana nyasi ambabano kakukange mwadi katuna majabaridi izo pia ngazondo hepare eka harmisha maudu ngatukanzara dunge pare hatarwasuli moroni pare ipuha donc mwanansi mkomori shababi mkomori yatikiri hadalwa yatikiri haeleziwa haelewa henamna zanongozi bira henamna inu au kazi njema izo ndrabo mimi personnellement njakanti lindensi ijenrende hindu tikanti njilinde mi personnellement mjeshi mahaminga evano dom continue hadi na tantundai evano tuka ujale ndunga mbio za vote na kampanye ni vote ma president jendo la hamidu auno sote msuna baba la mrama jula upepare donc kotsina ndo horengeza kasna mna moto wale baba mba diplomate woso amba daba shabo henu wakati so mundo pareni ngorangoze pare go kwango njombitsa hambambo no mbe moroni edangalo wadastoma wahe ngabo sisi rulo hunu heni hali tukabukatulo nankili ya shadabiti jao shabana katumna bati jao abdele matrapituo abungo obligé mbake mhara tijao arjombo gendarmerie gamjo renga ruzunguse yabunge abugasa mo hatori